Sekarang kita melanjutkan program pada pembahasan bagaimana membuat pernikahan menjadi jauh lebih baik. We looked at issues around violence and infidelity. Kita sudah melihat masalah tentang kesetiaan dan kekerasan dalam rumah tangga. But if things are solvable, then we can go on. Jika masalah-masalah itu sudah bisa diatasi, maka kita bisa melanjutkan pembahasan kita. One of the most important things that people need to learn is how to communicate effectively. Salah satu hal yang harus dipelajari oleh semua kita adalah bagaimana caranya berkomunikasi secara efektif. I want to talk about a way of communication called I statements or versus you statements. Saya hendak mengatakan tentang perkataan saya dan perkataanmu. Let's start with I statements. Mari kita mulai dengan perkataan saya. When I talk about myself, I communicate how I feel without blaming the other person. Ketika saya sedang mengatakan perasaan saya sedang mengungkapkan apa yang terjadi dalam diri saya tanpa menyalahkan orang lain. And you can say things like, when this happens between us, I feel like this. Anda bisa mengatakan, ketika kita sedang bermasalah, saya merasa seperti ini. And that allows the other person to respond by asking questions. Lalu lawan bicara Anda bisa memberi tanggapan dengan mengajukan pertanyaan. It allows our feelings to become clear. Kemudian perasaan kita menjadi lebih jelas. Because for many people, when they start talking, for them the problems become much clearer than they were. Karena bagi banyak orang ketika masalahnya terungkap, perasaan mereka bisa lebih jelas. And when I talk about my feelings, I don't make the other person responsible for my feelings. Ketika saya mengatakan tentang perasaan saya tidak ingin orang lain bertanggung jawab atas perasaan saya. Now let's look at you statements. Sekarang mari kita melihat perkataan Anda. You statements tend to make the other person responsible for the whole problem. Perkataan Anda lebih membuat orang lain bertanggung jawab atas perasaan Anda. And they don't allow the other person to explain their position very easily. Dan itu tidak mengizinkan orang lain untuk menjelaskan posisinya dengan jelas. You statements obscure our feelings. Perasaan Anda adalah ketidaknyamanan dalam diri Anda. And they starts blaming the other person. Lalu mulailah terjadi pertengkaran dengan orang lain. You statements threaten the relationship by attacking trust. Perkataan Anda mulai menyingkirkan kepercayaan orang lain. You statements make demands for change. Perkataan Anda membuat keinginan berubah. People say things like, you must change or I'm leaving. Orang mengatakan kamu harus berubah karena kita hidup bersama-sama. And that makes everybody very tense. It increases the tension. Lalu ketegangan meningkat. There's another way that people have often thought is a good way to resolve differences in a marriage. Ada hal lain bagaimana menyelesaikan perselisihan dalam pernikahan. And that's the word compromise. Itu adalah kompromi. And you hear people say, well, in a marriage relationship, everyone has to compromise. Anda mendengar bahwa di dalam pernikahan semua harus berkompromi. And sometimes that's true, but often it isn't. Itu benar, tetapi kadang-kadang itu juga tidak benar. Because compromise means sort of a bargaining. Karena kompromi itu seperti tawar-menawar. And you might have to give up some things that are very important to you. Anda harus menyerahkan sesuatu yang penting bagi Anda. Because the other person can make demands that you don't like. Karena orang lain bisa menuntut sesuatu yang Anda tidak sukai. But to continue on in the relationship, you don't have a choice. You must compromise. Tetapi kalau ingin melanjutkan sebuah hubungan, Anda harus berkompromi. Whereas what I'm talking about means resolving something. Yang saya maksudkan adalah menyelesaikan suatu masalah. And sometimes when you resolve something, only one person has to change. Ketika Anda menyelesaikan masalah, kadang-kadang yang dibutuhkan adalah hanya satu orang yang berubah. For example, misalnya, if a man is having an affair with another woman and doesn't want to change, jika seorang pria berselingkuh dengan wanita lain dan ia tidak ingin berubah, then it's not acceptable for you to have to compromise your feelings around that. Maka Anda tidak boleh berkompromi dengan perasaan Anda tentang hal itu.
Or if one person is spending all the money, should you have to compromise around that? Atau jika ada seseorang yang memboroskan semua uangnya, Anda tidak boleh berkompromi tentang hal itu. Particularly if they're spending it on alcohol and bad things. Khususnya jika orang itu kecanduan alkohol atau hal lain yang buruk. Compromise is not the best solution. Kompromi bukan solusi yang terbaik. But it is easier sometimes for some people. Kadang-kadang itulah yang paling mudah dilakukan oleh sebagian orang. Because there are times when people don't want to have to change their position and say, I was wrong, I have to change. Karena tidak semua orang mau mengatakan bahwa aku salah, aku mau berubah. So how do we work about resolving that? Bagaimana menyelesaikannya? I statements and you statements are a big help. Perkataan saya dan perkataan Anda adalah sebuah pertolongan yang besar. You might have to compromise some things, but they shouldn't be important things to you. Anda mungkin hendak mengatakan sesuatu, tetapi itu haruslah penting bagi Anda. I remember in my marriage with my wife. Saya ingat pernikahan saya dengan istri saya. We've now been married for 31 years. Kami sudah menikah 31 tahun. In the early years, it was very difficult. Pada awal pernikahan kami, keadaan sangat sulit. We would argue a lot. Kami sering kali bertengkar. And I realise now that I had to change more than my wife did. Sekarang saya sadar bahwa seharusnya saya berubah lebih banyak daripada istri saya. It wasn't easy for me to accept that. Tidak mudah bagi saya menerima hal itu. And it wouldn't have been right for my wife to have to compromise. Memang kadang-kadang istri saya berkompromi. I had to put my hand up and say, I'm the one who's making the mistakes here. Saya kemudian mengatakan akulah yang membuat kesalahan di sini. And when I did, we started to change. Ketika saya melakukannya, kami mulai berubah. And it took another 2 to 3 years before our marriage was going well. Diperlukan 2 atau 3 tahun untuk pernikahan kami menjadi baik. Because when I started to work on my problems, my wife began to work on hers. Karena ketika saya mau menyelesaikan masalah saya, istri saya juga mulai menyelesaikan masalahnya. And because we were both working on our problems, our marriage got better. Dan karena kami berdua sama-sama menyelesaikan masalah, pernikahan kami menjadi lebih baik. We had a lot of trouble in our lives. Kami juga mendapatkan banyak pergumulan dalam kehidupan kami. We had no money and it was very, very difficult. Kadang-kadang kami tidak mempunyai uang dan itu sangat sulit. My wife was sick a lot of the time. Istri saya sering sakit. So I would have to work often all day and then come home and help around the house at night because she wasn't well enough. Jadi saya harus bekerja seharian, pulang ke rumah, saya harus membersihkan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah karena istri saya sedang tidak sehat. But gradually we began to get better. Tetapi pada akhirnya kami menjadi semakin baik. My wife's health improved. Istri saya semakin kuat dan semakin sehat. And we were happy. Dan kami bahagia. We had 3 children. Kami memiliki 3 anak. And they grew up in a happy home. Dan mereka tumbuh di rumah yang bahagia. And now my children are getting married themselves. Dan sekarang anak-anak saya sedang bersiap untuk menikah. And they've learned how to do relationships well. Mereka sudah belajar bagaimana caranya menjalin hubungan yang baik. Because they watched their parents wrestle through their own problems. Karena mereka sudah melihat bagaimana orang tua mereka menyelesaikan masalah. And we turned our marriage from being a mess into a really good one. Kami mengubah pernikahan kami dari buruk menjadi baik. And now there is no person in the world I would rather be married to. Saya tahu di dunia orang-orang juga ingin pernikahan mereka baik. And we've been married for over 30 years. Dan kami sudah menikah selama 31 tahun. Are there problems that cannot be resolved? Apakah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan? I think very few. Saya pikir sangat sedikit. I think if people are prepared to talk and admit they've got their own problems, there are very few things that cannot be resolved. Jika saja orang-orang mau saling berbicara dan mengungkapkan masalah, maka hanya ada sedikit sekali masalah yang tidak bisa diselesaikan. And if there's no violence or infidelity, jika ada kekerasan atau ketidaksetiaan, then most things can be sorted out over time. Maka selain itu, kebanyakan masalah bisa diselesaikan. But we have to remember those principles. Kita harus mengingat prinsip-prinsip ini. Of trust, percaya, of respect, menghargai,
of love, mengasihi, and there were some other ones too. dan ada yang lain juga. And I'm sure you remember them. Saya yakin Anda mengingatnya. If you work with those 6 principles, Jika Anda bekerja menerapkan 6 prinsip itu, you can turn your marriage around. Anda bisa memperbaiki pernikahan Anda. But what if someone's made a lot of mistakes and done a lot of bad things? Tetapi bagaimana jika ada orang yang sudah melakukan hal yang sangat buruk? If they're willing to change, Jika mereka mau berubah, then you have hope. maka Anda memiliki harapan. Then there will be things like forgiveness that need to happen. Diperlukan pengampunan supaya keadaan menjadi lebih baik. Because if there's no forgiveness, then the marriage can't go forward. Karena jika tidak ada pengampunan, maka sebuah pernikahan tidak bisa berlanjut. And if you don't forgive, you can be the person who becomes the one who destroys the marriage. Kalau Anda tidak mengampuni, maka bisa jadi Andalah yang menjadi penghancur pernikahan Anda. Because the other person might genuinely change, because you haven't forgiven, you wreck the marriage. Karena orang lain mungkin mau berubah, tetapi karena Anda tidak mau mengampuni, maka pernikahan tidak menjadi lebih baik. It takes 2 people to make it better. Diperlukan 2 orang supaya keadaan menjadi lebih baik. If only one person is working, it won't work. Jika 1 orang saja yang mengupayakan, maka tidak akan berhasil. And in my practice, I make sure that both people want to continue. Kedua orang dalam suatu pernikahan harus saling terus mengerjakan pekerjaan mereka. And I've seen many terrible marriages turn around. Saya sudah melihat banyak sekali pernikahan yang buruk berubah menjadi baik. But it takes someone to admit that they were wrong. Tetapi diperlukan seseorang untuk mengakui bahwa dia bersalah. And if you know that you have been making big mistakes, then you have to change. Jika Anda tahu bahwa Anda sudah berbuat salah, maka Anda harus berubah. And if you place a high value on your marriage, you can turn it around. Jika Anda sangat menghargai pernikahan Anda tidak boleh menghiraukannya. We'll talk again tomorrow. Kita akan berbicara besok lagi. Thank you. Terima kasih. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.